Because everything in this world is just energy. No, nagmanifest. Bisag asa ka mo paingon, ang imong lawas, kanang bato, kanang kahoy, kanang balay, kanang imong silpon, enerhiya ra na tanan. Og tungod kay enerhiya ta tanan, we are one with the world and we are one with the universe. We are one with God. Isa ra tang tanan sa gugma ni Kristo. Isa ra tang tanan diha sa Espiritu sa Dios. Tungod kay we are all made up of energy. Mo ganin na siya, di ba, nga ningon si Kristo nga kung unsay buhaton nimo sa imong isig ka tawo, gibuhat nimo na sa Dios. Dili ka makaingon nga nahigugma ka sa Dios nga wala nimo nakita, kung dili nimo kaya higugmaon ng imong isig ka tawo nga imong makita. Ayog buhata sa uban, ang dili nimo gusto buhaton nila diha sa imuha. Mao gina siya ang pinaka-core sa pagtulunan sa atong Ginoo ug magtutulo nga si Hesukristo. Kung nakay buhaton nga sala, ay ako ra ang nakakita. Actually, dili na tinuod. Tungod kay ang Dios na sayod og nakakita. Tungod kay God is present everywhere. Mo na gitawag na ito nga omnipresent. God is present everywhere. Bisag asa ka, dili ka makaikya sa Dios. Be still and know that I am here. When you sit in silence, you focus on your breathing, God is there. Everything in the universe is energy. For every action, there would always be equal and opposite reaction. Busa maghinay ta ug magbantay tungod kay ang Dios anaa kanunay.